En este lugar tenemos reunión de oración y de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. So I'm just going to share my personal testimony Quiero contar mi testimonio personal of growing up as a Messianic Jew de cómo era crecer como judía mesiánica in the United States. en los Estados Unidos. So my father is from Jewish bloodline, Mi papá es de linaje judío, but he actually didn't know that until I was about 6 years old. pero él no lo sabía hasta que yo tenía 6 años. Previous to that, though, he had always had a passion for Israel and Jewish culture. Previo a esto, él siempre tenía una pasión y un interés en la cultura judía. So when he found out his heritage, it really made sense to him. Cuando se enteró que era judío, ahí se cayó todas las fichas, ¿entendió? Porque le gustaba mucho esta cultura. He was very passionate about passing on the culture of being a Messianic Jew to us as his Él kids. tenía una pasión gigante en pasar y mostrar esta cultura judía a los hijos también. We learned as a family to keep the Sabbath and the feast, Como familia aprendemos a guardar el sábado y las fiestas and I loved it. y me encantaban. So growing up, I was in a really strong Messianic congregation. Mientras en mi vida crecí en una congregación mesiánica fuerte, arraigada. So it was easy for me to see the beauty in being a Messianic Christian. Fue fácil para mí porque vi la familia, vi qué lindo era vivir en una comunidad mesiánica. My father was in the Air Force though, Mi padre estuvo en la Fuerza Aérea and we had to move away. y tuvimos que cambiar de casa, mudarnos. And there wasn't a Messianic congregation nearby. Y donde yo vivía después no había una congregación mesiánica. So we were attending a Presbyterian church. Fuimos a una iglesia presbiteriana And suddenly my Jewish culture made me the odd Christian. y de repente yo era la rara como cultura judía en la minoridad, no era la extraña. At first I tried to share the beauty of it, what I knew. Al principio quería compartir qué lindo era, cuánto yo sabía de los judíos. But then being a young teen and desperate to fit in, Pero después, como fui adolescente y quería sentir parte, I started to become embarrassed about my me dio más heritage. vergüenza mi herencia. And so for a good gap of my teenage years, Por un tiempo largo, mi adolescencia, 13 to 18, de 13 a 18, I tried to disconnect from the Hebrew roots intenté desconectarme de la raíz judía and hide my Jewishness. y esconder que yo era judía, esconderme. But at 18, Pero a los 18 I started attending ministry school in Texas. fui a una escuela ministerial, como un seminario más o menos en Texas, We were studying the Hebrew context of the Bible, y había una clase de contexto hebreo en la Biblia, and I was reminded of the beauty of the Hebrew y roots volví a acordar qué lindo la raíz judía de nuevo, and the Messianic faith, y la fe mesiánica, and the deep intimacy it brings you in with the y la Lord, profunda intimidad que te lleva a esta fe a Dios, and the way you know the Father through His feasts and through the Sabbath. y la forma que uno conoce al Señor a través de las fiestas y el sábado. And so then, ignited my passion again. Luego volvió a reiniciar mi pasión en Él, de nuevo en la cultura. And so I'm just here to encourage you today, Los quiero animar hoy también, even if you seem odd or stick out, aun si se sienten raro o extraña en donde están, en su ambiente, the beauty of understanding the feasts and the Sabbath, la hermosura de que pueden entender y celebrar las fiestas y el sábado, and understanding the Hebrew context of the Word, y poder entender las palabras hebreos, el contexto en la palabra, and having the reverence for the Scripture and worship y tener una reverencia para la palabra de Dios, is something so beautiful and so es rare. algo valioso y muy raro de encontrar. And it's a bright light that you should never Y hide. es una luz iluminante. So that's all. Thank you. Okay, first I will share my testimony. Primero quiero contar mi testimonio, I just want to say, pero quiero decir antes de eso, so we left everything to go on this trip. nos dejamos todo atrás para hacer este viaje de 11 meses. We won't be with our families for Christmas No vamos a estar con la familia en or Navidad, Hanukkah ni Hanukkah, or our
birthdays ni los cumpleaños, or our siblings' ni birthdays. cuando cumplen los hermanos. And that's really hard. Y es difícil para eso. But being here is so beautiful. Pero al estar aquí es muy lindo, hermoso. I feel like I'm at home. Siento que estoy en mi casa. And just hearing the music Y escuchar la música de nuevo and just seeing the colors. y ver los colores It's really special to es us. muy especial para nosotros. Thank you. Muchas gracias. Okay. Now I'm going to share my Ahora testimony. cuento mi testimonio. Okay, so I grew up a Messianic Jew. Crecí también como judía mesiánica. We have a very strong Messianic synagogue. Tenemos una sinagoga muy fuerte, mesiánica. It's the largest one in our Es country. lo más grande en todo el país. So it was very normal for me. Así que fue normal para mí. I thought that loving Jesus Yo pensé que amar a Jesús was the most normal thing for a Jewish person to do. era la cosa más normal para una persona judía hacer. All of the Jews that I knew Todos los judíos que yo conozco loved Yeshua. amaban a Yeshua. I think I was 12 Creo que tenía 12 when my cousin told me cuando mi primo me dijo that Judaism que el judaísmo and y Christianity cristianismo are different religions. son religiones diferentes. And I was shocked. Me caí en shock. She told me like an older kid tells a younger kid Santa Claus isn't real. Me había dicho como una prima cuenta a una prima menor que Santa Claus no es real, algo así. It was so strange to Y me. fue raro, extraño, My God is a Jewish God, porque mi Dios es Dios judío, de los judíos. and my Messiah is a Jewish El Messiah. Mesías es el Mesías de judíos. So it shocked me. Me cayó mal, me quedé en shock. So I started talking to my grandpa, Así que empecé a charlar con mi abuelo and I learned his story. y yo aprendí su historia. So he grew up in New York City. Él creció en Nueva York. There are a lot of Jews in Hay New York. muchos judíos en Nueva York. A lot. Muchos. There aren't a lot of Messianic Jews in New Pero York. no hay muchos judíos mesiánicos. He was not a Messianic Jew. Él no era judía mesiánica. They did not believe in Jesus. No creyeron en Jesús. When he was a boy in school, Cuando él estaba en la escuela como niño, the Christians called him Jesus Killer. los cristianos lo decían a él matador de Jesús o asesino de Jesús. And they bullied him, Y lo hicieron bullying. and he didn't even know who Jesus was. Y ni siquiera él sabía quién era Jesús, But he learned to hate him. pero aprendió a odiar a Jesús. Later in his life, Más tarde en su vida, he would learn not only was Jesus Jewish as well, él aprendió que no solo que Jesús era judío, but he was the Messiah. pero él era el Mesías. The Messiah that he had been taught to wait for. El Mesías que él había aprendido estar todavía esperando, ¿no? And he accepted him Y él lo aceptó as his Messiah. como su Mesías. But when he told his father, Cuando él contó a su papá, it broke his heart. quebró su corazón. He was disappointed, Y estuvo decepcionado hurt, y lastimado and angry. y enojado. He said, I don't have a son anymore. Dijo, yo no tengo más un hijo. It would have been better Hubiera sido mejor for my grandpa to say, I am an atheist. que mi abuelo hubiera dicho, soy ateo, I don't believe in God, no creo en Dios. than to say, I believe in En Jesus. vez de decir que ahora creo en Jesús. He had to fight Tuvo que luchar for his Messiah. por su Mesías. So as a girl, Como una niña, this story is hard to hear. me costó escuchar esta historia. And I started asking more of the people in my Y congregation empecé a preguntar a otra gente en mi iglesia igual, about how they found Yeshua. cómo habían encontrado a Yeshua también. I know a man who in the church didn't talk to his father at all. Conocí a un hombre que en mi iglesia tampoco nunca habló con su papá. I know a family who doesn't speak to their family. Conozco otra familia que no hablan con la familia en sí. I know one that had to move away from their city Conozco otra que tuvo que mudarse de la ciudad because the Jewish community rejected him. porque la comunidad judía los rechazó. And at first that was hard for me, Para mí fue re difícil and it made me sad. y me puso triste. But now it makes me joyful, Pero ahora me da gozo and it gives me hope, y me da esperanza, because I know that the way a Messianic Jew pero yo sé que la forma que el judío mesiánica fights for their Messiah lucha por su Mesías is the way that
our Messiah fought for us. Es la forma que nuestro Mesías peleó por nosotros. Amén. He is the sweetest thing in my life. Él es la cosa más dulce de mi vida. And I would be nowhere without Yeshua. Y no sería nadie y no estaría en ningún lado sin Yeshua. And I am so happy that we can share our heart for His people. Y estoy feliz que ahora podemos compartir este amor por su pueblo, ¿no? Because He doesn't give up on us. Porque Él nunca se rinda, nunca se dé por vencido a nosotros. And it is a privilege Y es un privilegio and an honor y un honor to fight, pelear to believe in Him para creer en Él. the way He fought for us. La forma que Él también peleó por nosotros. Hearing Sarah's story, Al escuchar la historia de Sara, obviously we share the same story as compartimos la sisters. misma historia, obviamente. The hardest part to hear of that Pero story la cosa más difícil de escuchar de esta historia is that there are still Jewish people out there es que aún existen gente judía that are still looking for the que Messiah. están buscando su Mesías. So if you would always continue to pray Por favor, siempre sigan orando that the veil will be lifted. para que el velo será sacado. Amén. And then this song is a Jewish song. It's not Messianic. So Okay. Esta canción es una canción judía. Kadosh, 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 Adonai, Elohim, Sebaot, Adonai, Elohim, Sebaot, Asher haya ve'oveh ve'yavo, Asher haya ve'oveh ve'yavo. We're studying Hebrew. Hebrew. Yeah, biblical Hebrew. Hebrew. And there we met together, we fall in love, and we get married. Yeah. And before that, I received the calling from the Lord to bring to the Jewish people His word. And Marcos, as well, for his own, he has received the same calling from God that me. So we met together and we said, well, there is something that the Lord My first wants with us. when I start to preach the gospel to the Jewish people was several years ago, and was when I was in college, and with my classmate was Jewish, and they looking for me, and I don't know what, why they are looking for me. I'm not Jewish. I have not a Jewish face, but they looking for me to study with them. And I think I need to preach the gospel to them and start to preach the gospel in the Christianic way. But I don't reach them. And that put in my heart a big burden with the Jewish people. Why they don't receive Jesus if I preach the gospel? God said to Abraham, I bless the people that bless you. I think that bring the gospel to the Jewish people is bring them the blessing, and the blessing of God come for my life. Yevreke Karanai Vishmerecha Ye'er Adonai Panav Alecha
vekunecha Yisarnai Panav lecha V'simcha Shalom. Shalom. Shalom.